হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সম্পা ফুড। কেমন আছে সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছে, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে ইটিং শোটা আমি করব না, করবে আমার ছেলে সায়ন। তো আমি আমার চ্যানেলে এটা আপলোড করব, কিন্তু আজকে ইটিং শোটা করবে আমার ছেলে। তো তোমরা দেখো, ভালো লাগলে লাইক কিন্তু অবশ্যই করবে, আর যারা নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো শুরু করো। यहाँ पे है चिकन करी और यहाँ पे है एग ऑमलेट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट ईटिंग।
तो गाइस मेरा खाना हो गया है कंप्लीट, आप देख ही सकते हैं। तो ये खाना बहुत स्पाइसी था, मैं बार बार पानी पी रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।